السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ 4TV انتظامیہ اور اسٹاف کی طرف سے آپ تمام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی طرف۔ ایودھیا کی متنازع اراضی پر رام مندر بنے گی، ملک کے حساس ترین مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مسلمانوں کو 5 ایکڑ متبادل اراضی فراہم کی جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے پر کیا عدم اطمینان کا اظہار، متبادل اراضی قابل قبول نہیں، نظر ثانی کی درخواست پر غور کرنے کا اعلان۔ مسجد پر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے اعتبار سے مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی، ملک ہندو راشٹر کی طرف بڑھ رہا ہے، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ ملین مارچ پروگرام عملاً کامیاب، سیاسی قائدین اور RTC ملازمین کی گرفتاریاں، پولیس کی کارروائی میں کئی ملازمین زخمی۔ اور موٹر نشین سارق سرقے کے الزام میں گرفتار، مسروقہ موٹر سائیکل ضبط۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے ہندوستان کی تاریخ کے حساس ترین مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے متنازع اراضی کے لیے رام للا براجمان کو حقدار بتایا ہے اور متنازع اراضی رام جنم بھومی نیاز کو سونپنے کا فیصلہ سنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدالت کی بینچ نے متفقہ طور پر اپنے فیصلے میں کہا کہ متنازع مقام پر رام کا جائے پیدائش ہے، اس پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ سنی وقف بورڈ کو ایودھیا میں کسی مقام پر 5 ایکڑ اراضی متبادل کے طور پر فراہم کی جائے گی۔ اس سے پہلے اعلیٰ عدالت نے نرموہی اکھاڑا اور شیعہ وقف بورڈ کی طرف سے داخل درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ اعلیٰ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ قانون سب سے بالاتر ہوتا ہے، لیکن انہیں اس بات کو بھی بتایا کہ 1949 میں مورتیاں متنازع مقام پر رکھی گئی تھیں۔ عدالت نے ماضی میں مسجد میں نماز کی ادائیگی کو بھی تسلیم کیا اور 6 دسمبر 1992 میں مسجد کی شہادت کے واقعے کو صریحاً قانون کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسجد کب بنائی گئی اس کا سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آثار قدیمہ کی رپورٹ کو خارج نہیں کیا جا سکتا، کھدوائی میں ملا ڈھانچہ حالانکہ آثار قدیمہ غیر اسلامی تھا، یہ نہیں کہا جاتا کہ مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا تھا۔ اعلیٰ عدالت کی بینچ میں چیف جسٹس نرنجن گوگوئی کے علاوہ جسٹس SA بوبڈے، جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس S عبد النظیر اور جسٹس DY چندرچوڑ شامل تھے۔ وقف بورڈ نے اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، تاہم اس کا کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ عدالت نے رام مندر کی تعمیر کے لیے ٹرسٹ بنانے کی ہدایت دی اور 3 مہینوں کے اندر مندر کی تعمیر کے عمل کو واضح کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے تناظر میں ملک بھر میں غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ رکن مسلم پرسنل لا بورڈ اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ متنازع اراضی کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہ اراضی بھی ہندو فریق کو دے دی گئی، ہم اسے انصاف نہیں مان سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر قانونی ماہرین بشمول ہمارے وکیل راجو دھون سے مشورے کے بعد فیصلہ لیا جائے گا۔ پرسنل لا بورڈ ہفتے کو سنائے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر درخواست نظر ثانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ بالکل نہیں، ہم نے آپ سے پہلے بتایا کہ مسجد کی کوئی قیمت نہیں، مسجد کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، ہماری ملکیت نہیں، ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں کوئی چیز دینا 5 کروڑ یا 500 کروڑ زمین کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو کنسیپٹ تھا اس کو سمجھا نہیں گیا ہے۔
हमारा कंसेप्ट ये नहीं था ज़मीन का, ज़मीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्जा नहीं था, माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, जाहिर है वो हाई कोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस व इक्विटी के टर्म्स में नहीं समझ पा रहे हैं, और आइंदा हम इसके बारे में रिव्यू के बारे में डिमोलिशन को उन्होंने खुद कंडेम किया, डिमोलिशन को कंडेम किया, ये कहा कि मूर्तियाँ रखना भी गलत था, सब चीज़ें कही हैं। यही मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तक़बिल में मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जजमेंट से, उसके लिए हमें ज़रूर अभी अपने एफर्ट छोड़ना नहीं है। लेकिन गलती किसी से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों केसेस में अपने जजमेंट रिव्यू किए हैं, अधूरे केस में किया है, तो ये तो जजमेंट में गलती हो सकती है जजेस से, उसको रिव्यू करने के लिए हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है, सिविल प्रोसीजर कोड में भी है। तो अगर वो हम बोर्ड ने इसको वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया तो हम इंशाल्लाह रिव्यू फाइल करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ से मुकम्मल इत्तेफाक किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, लेकिन गलती से मुबर्रा नहीं, यानी कि जिससे गलती ना हो। उनका कहना था कि मस्जिद पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता, वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। इन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मुल्क अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार और बीजेपी अयोध्या से इसकी शुरुआत करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी एनआरसी और सिटीजनशिप तरमीमी बिल को इस्तेमाल करते रहेगी। बैरिस्टर अवीसी ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आने वाली नस्लों को ये बताते रहेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जिसे शहीद कर दिया गया, और अदालत के एक हुक्म से यहाँ की अराजी मंदिर के हवाले की गई। इन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए अयोध्या में मुतबादिल अराजी देने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को खैरात नहीं इंसाफ चाहिए। मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रेवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए, कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहाँ पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता? बताइए आप, फैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए। और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी।
اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ جسٹس جے ایس ورما نے کہا تھا, جس کو بی جے پی والے اور ہندوتوا ذہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشٹر کے راستے پر جا رہا ہے. سنگھ پریوار بی جے پی ایودھیا سے اس کو شروعات کرے گی. این آر سی, سٹیزن امینڈمنٹ بل, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی. اور میں ان تمام ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے, فخر ہے. یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی, آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر, مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوگی. یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے, جو پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. کورٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی, کورٹ نے مانا اس کو. اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 142 کا جو ایکسرسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے. سپریم کورٹ نے 142 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے, اور ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے. سر آپ نے ہی کہا تھا کہ پہلے کیا یہ فیصلہ نہیں سنیے, کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا ہے؟ انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا, انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے, جسٹ بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف ہیں؟ یعنی یہ ہو گیا کہ 6 دسمبر کو 92 کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا, تو آپ اگر کل بتائیے, ابھی کاشی متھرا کا چل رہا ہے, گو ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے 1991 کے اس ایکٹ کا ذکر کیا ہے, مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے. اب پرائم منسٹر کے کانسٹیٹنسی میں مسجد ہے وہ, یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں 91 کا ایکٹ ہم مانتے ہیں مگر اس کے تہہ خانے پر ہمارا حق ہے. لکھنؤ میں ٹیلی والی مسجد ہے, بولیں گے مسجد نے, مسجد کا جو سامنے آنگن ہے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے. اور پھر 89 میں پالنپور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا. 1960 میں وشو ہندو پریشد 60s میں اسٹیبلشمنٹ ہوا, اس وقت رام مندر نہیں تھا. اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگھ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندر تھی. تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے, فیتھ کی وکٹری ہوئی ہے فیکٹس کے اوپر. مگر جہاں تک میری بات ہے, میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ 6 دسمبر کے دن کیا ہوا تھا. کیونکہ جو 6 دسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں, وہ بھارت کی سیکولرزم کو, بھارت کی بھائی چارگی کو, اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا تھا. یہ ہم بتاتے رہیں گے. یہ اس دن جو ہوا وہ وینڈلزم نہیں تھا, انڈر اسٹیٹمنٹ ہے وینڈلزم بولنا. بڑھانے کی بات نہیں ہے. کیا مہاتما گاندھی کو مارنے والوں کو بھول جائیں ہم؟ ناتھورام گوڈسے کو کنڈم نہ کریں, ہم بھول جائیں مہاتما گاندھی کے مرڈر کو, ہم بھول جائیں بابری مسجد کو, ہم بھول جائیں 84 میں سکھوں کو جو مارا گیا تھا, بھول جائیں ان سب کو. آج مہاتما گاندھی کے پوترے تشار گاندھی کا ٹویٹ ہے, اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم, دیکھ لیجئے کیا کہا انہوں نے, دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے ان سے سوال کریں گے آپ کہ تم نے اس طرح کا ٹویٹ کیوں کیا. یقیناً ہم کو تکلیف ہے, اس سے کوئی میں چھپا نہیں رہا ہوں, اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا. میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے, ہم مطمئن نہیں ہیں. وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے, اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب. آصف نگر پولیس حدود کے مختلف علاقوں میں ویسٹ زون پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا, جس میں RAF اور مقامی پولیس کے عہدیداروں اور اہلکاروں نے حصہ لیا. اس موقع پر مہدی پٹنم, گڈی ملکاپور, مراد نگر, چھرا, آصف نگر, زیبا باغ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں پولیس نے گشت کر کے عوام کا اعتماد بحال کیا.
अयोध्या तनाज़े के फैसले के पेश नज़र शहर में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। साउथ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन और ईस्ट जोन में पुलिस को चौकस देखा गया। हसास इलाकों में पुलिस को तलाया गर्दी में भी मसरूफ देखा गया। साउथ जोन में इंचार्ज डीसीपी अविनाश मोहंती ने बंदोबस्त की निगरानी की। बाज़ इबादतगाहों के पास भी पुलिस को तैनात देखा गया। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र शहर रोशनियों से जगमगा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर ताम का भी एहतमाम किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मसाजिद और दूसरे मुकामात पर जलसे रहमतुल लिल आलमीन और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। शहर की फिजाएं आका की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा से मुअत्तर हैं। आरटीसी मुलाजमीन का मिलियन मार्च प्रोग्राम अमलन कामयाब हो गया। हफ्ते के दिन चलो टैंक बर्न प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस के सख्त इंतजामात के बावजूद मुलाजमीन अपना एहतजाज दर्ज करवाने में कामयाब रहे। एहतियाती तौर पर पुलिस ने जुमा की रात से सियासी कायदीन की गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया था। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, बीजेपी, बाएं बाजू की जमातों के कायदीन को घरों में महरूस कर दिया गया। हफ्ते के दिन टैंक बर्न पहुंचने की कोशिश करने वाले मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों के अलावा आरटीसी जेएसी के कायदीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद ये महसूस होने लगा था कि अब मुलाजमीन टैंक बर्न नहीं पहुंच पाएंगे। करीब 1 बजे के बाद से टैंक बर्न जाने वाले रास्तों से मुलाजमीन जत्थों की शक्ल में आना शुरू हुए, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करती चली गई। इसके बाद मुलाजमीन की बड़ी तादाद दुमलगुड़ा के रास्ते टैंक बर्न जाने की कोशिश की। मुलाजमीन एक जगह जमा होकर टैंक बर्न की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुलाजमीन बड़ी कश्मकश के बाद टैंक बर्न की तरफ जाने में कामयाब हो गए। जैसे ही वो अम्बेडकर मुजस्समे के पास पहुंचे तो वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने उनको मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मुलाजमीन चारों तरफ दौड़ने लगे। पुलिस जब उनका पीछा करने लगी तो मुलाजमीन ने जवाब में पथराव शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज में शिद्दत पैदा कर दी और आंसू गैस के शेल्स का भी इस्तेमाल किया। इस कश्मकश में पुलिस अमला और मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। इसी तरह सेक्रेटरीट से टैंक बर्न जाने वाली सड़क पर भी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान कश्मकश देखी गई। यहाँ पर भी मुलाजमीन ने पुलिस को चकमा देकर टैंक बर्न की तरफ वो बढ़े, लेकिन अम्बेडकर के मुजस्समे के पास मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू किया गया और इनका ताक़ुब पुलिस ने किया। मुलाजमीन मुंतशिर होते और फिर जमा होते, इसलिए पुलिस ने उनका ताक़ुब एजी ऑफिस तक किया। मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की और खातून मुलाजमीन के साथ पुलिस के नाजेबा रवैये के खिलाफ भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ पर मुलाजमीन बरहम देखे गए। मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन ने कहा कि केसीआर हमसे टकराएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तेलंगाना तहरीक में हमने केसीआर का साथ दिया था, वही अब हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। ये लड़ाई किसी जायदाद के लिए नहीं है, बल्कि हक की लड़ाई है। इसलिए हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आना होगा।
11 లోపల మా చర్చలు విఫలం కావాలి. లేనిచో మేము ఎంతకైనా తెగిస్తాము. మేము కార్మికులము 8 గంటలు కష్టపడే వాళ్ళతో మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు తండ్రి కేసీఆర్. केसीआर नियंत्रित का पालना से चल रहा है. आपका टाइम बहुत नजदीक है. उन्हें कैसा भी बनना वाला है. हमारे ख्याल से बोल रहा हूँ, इतना जना लंग कर रहा है तेलंगाना उद्यम से. इतना जना टीआरएस और आरटीसी वाला है. आरटीसी वाला इतना जंग कर रहा है. आप सोचो, उन्हें कंपलसरी सोचना है. ये कहीं को बोले तो उसके नियंत्रित पालना में वैसे चले तो कंपलसरी खबरदार उसके नीचे सीट के नीचे आकरने वाला है. उसके सोच रहा हूँ अब ये आरटीसी वाला का है पूरा और पब्लिक का है. एग्जैक्टली पब्लिक का है. ये पब्लिक आरटीसी का मामला है ना ये भैया, एक आरटीसी वाला का नहीं है. ये पूरा पब्लिक का है. पब्लिक का कंपलसरी उसके यकीन माना है. वो उन्हें सेंट्रल का वाले वो ये बोलना तो जरूरत नहीं है. 100% अब उन्हें नीचे आके एक बार कंपलसरी उन्हें चर्चा करना चाहिए. चर्चा करने के बाद ये जंग उतर जाता है, नहीं तो ये और जांदा है. कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुकम्मल रियासत का मुहासरा कर लिया गया. बोलने की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है. आरटीसी मुलाजमीन के मिलियन मार्च के पेश नज़र इनको कामगाह पर महरूज करने पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कल रात से ही कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं. बस रूट्स को खानगियाना करने, हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करने का हमको पूरा हक है, लेकिन पुलिस की ताकत से ये हक भी छीन लिया गया. इन्होंने कहा कि कोई वज़ीर आला के मकान पर हमला नहीं कर रहे हैं जो इस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही है. ऐसा लगता है कि रियासत के मुहासरे का फैसला वज़ीर आला और डीजीपी ने मिलकर किया है. इन्होंने कहा कि अदालत की साजिश के बावजूद हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है. भट्टी विक्रमार्का ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का खैर मकदम करती है. ये फैसला इश्तियाल अंगेजी करने वालों के मुंह पर तमाचा है. आदित्य नगर शेखपेट के इलाके में एक मोटर नशीन सारिक ने मोटरसाइकिल का सरका कर लिया. तफसीलात के मुताबिक काला पत्थर के रहने वाले सारिक ने आदित्य नगर के इलाके में कार में आकर एक मोटरसाइकिल के करीब अपनी कार पार्क की. इसने कुछ वक्त मोटरसाइकिल के पास जाकर वक्त गुजारी कुछ इस तरह से की कि जैसे वो मोटरसाइकिल का मालिक है. इसने कुछ देर के बाद वहां से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया. इस दौरान मोटरसाइकिल का मालिक शेख यूनुस उर्फ बाबा जब खाना खाने के बाद घर से बाहर निकला तो उनकी मोटरसाइकिल गायब थी. इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की तलाश में निकलकर जब शेखपेट के इलाके में पहुंचे तो उनकी गाड़ी वहां ठहरी हुई थी. इन्होंने सारिक को पकड़ने के लिए कुछ देर तौक़ुफ़ करके मसरूक़ा मोटरसाइकिल को पिकअप पर लोड कर दिया. इन्होंने फौरी सारिक को पकड़कर उसे गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने एक केस दर्ज करके सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूक़ा मोटरसाइकिल और उसकी कार को जब्त किया है. पुलिस गिरफ्तार शुदा सारिक से पूछताछ कर रही है. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर. अयोध्या की मुतनाज़ा अराजी पर राम मंदिर बनेगा. मुल्क के हसास तरीन मुकदमे का फैसला सुना दिया गया. मुसलमानों को 5 एकड़ मुतबादिल अराजी फराहम की जाए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले पर किया अदम इत्मीनान का इजहार. मुतबादिल अराजी काबिल कबूल नहीं. नजरसानी की दरख्वास्त पर गौर करने का ऐलान. मस्जिद पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता. शरीयत के एतबार से मस्जिद थी और हमेशा रहेगी. मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है. सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल. मिलियन मार्च प्रोग्राम अमलन कामयाब. सियासी कायदीन और आरटीसी मुलाजमीन की गिरफ्तारियां. पुलिस की कार्रवाई में कई मुलाजमीन जख्मी.
اور موٹر نشین سرقے کے الزام میں گرفتار، مسروقہ موٹر سائیکل ضبط۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔